जय जगन्नाथ प्रणाम समस्त को आशा करा आपण माने समस्ते भलरे अछंती। आज आमे अवचेतन मस्तिष्क एवं आमर निद्रार चमत्कारिता विषय जानिबा। आपनको समस्त को सोइबा को भल लागे, बहुत लोकन को किंतु निद आसेनी बोली तांको कष्ट हुए। तेबे आज आमे तारी विषय जानिबा। आमे साधारणतः 24 घंटा रु 8 घंटा सोइबारे निजर सारी थाउ एवं अर्थात आम आयुषर अंततः एक तृतीयांश भाग ଶୋଇବାରେ ହିଁ ସରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଆମର ଶରୀର ତଥା ମନର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ରେଷ୍ଟରେ ନଥାନ୍ତି। ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ଲଙ୍ଗସ୍, ହାର୍ଟ, ପାଚନ କ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗି ପଡିଥାନ୍ତି। ହିଲିଂ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୋଉ? ଡକ୍ଟର ଜନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଜଣେ ଫେମସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଥିଲେ, ସେ ଗବେଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମର 5ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ଏମିତିକି ମସ୍ତିଷ୍କର ନ୍ୟୁରନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ହାୟର ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାର ସହ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବା ଏନର୍ଜି ବୋଲି କହିଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ତା ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଅସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ତଥା ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ କୋଳାହଳର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତ ରହିବାର ପ୍ରୋସେସକୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ, ଅବସାଦ ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଦ୍ରାହୀନତା କାହିଁକି ହୁଏ? ନିଦ୍ରାହୀନତା ଯଦି ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ଅଟେ, ଏମିତିକି ପାଗଳାମିର କାରଣ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଊର୍ଜା ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇ ରହିପାରନ୍ତି। ୟୁ ନିଡ୍ ମୋର୍ ସ୍ଲିପ୍ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ? ଶୋଇବା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ରିଡର୍ସ ଡାଇଜେଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ 100ରୁ ଅଧିକ ଭଲେଣ୍ଟିୟରକୁ 4 ଦିନ ଧରି ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ତାପରେ ବିହେଭିୟରରେ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୁ ୱାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେମାନଙ୍କୁ ପଲକ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ 2 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକା ରହିଯାଉଥିଲା। ଏମିତିକି ପେଟରେ ଭୋକ ପରି, ନିଦ୍ରାର ଭୋକିଲା ପରି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେହି ପଲକ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ନ ଶୋଇଲେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅଭାବରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯୋଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର, ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଶୋଇବାର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ଆଫର୍ମେସନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଯଦି ଆମେ କହିଥାଉ, ଆମକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାହାର ସଲ୍ଭ କରିବାର, ସମାଧାନ କରିବାର ସାଇନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ର ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିବ, ତାହାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଯୋସେଫ ମୁର୍ଫିଙ୍କୁ ଏଇ ନିଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୋ ମନରେ ଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ, ମୋ ଅବଚେତନ ମନରେ ଥିବା ଅସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ କଲା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆଫର୍ମେସନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ।
एमिति तिनी से यही टाइप रो वर्ल्ड वार विषय तांको व्यस्त विव्रत होउथला जो समय से समय यहीपरि अफर्मेशन्स नहीं एवं 3 वर्ष पर सेकेंड वार है ताकि स्वप्न रे घटी थिला जे स्वप्न तार जड़े पुराना बंधु न्यूज पेपर रे यहीपरि न्यूज हेडलाइंस रो युद्धर घोषणा थिला बेले तांको सांग मध्य कहिथिले एवं ताहा ठीक निष्पत्ति से ठीक नहीं पारिथिले एवं से वर्ल्ड वार हेउथबा जागारु से तांकर शिफ्टिंग कर देथिले तो यह थिला स्वप्न माध्यम निद माध्यम निजर भविष्य को आकलन करिपरिबा संकेत पाइबा आ गोटे अच्छी स्वल्प निद्रा जोटा को हमें कैटनैप कह जाऊ एमती कैटनैप रे जहाँ अच्छी से बहुत समय आमको समाधान मिलता है प्रसिद्ध लेखक मध्य लुईस स्टीवेंसन तांको बुक रे गोटे चैप्टर रे स्वप्न उपर लिखिछन्ती तांकर स्वप्न देखिबार अभ्यास थिला से सोइबा पूर्व अवचेतन मन को विभिन्न आदेश प्रश्न देबार अभ्यस्त थिले एमिति कि तांकर लेखा रोमांच भरा हो रोचक भरा हो एवं विभिन्न क्रिएटिव आइडिया मध्य से मागुथिले और तांको सेपरि ही समाधान मिलुथिला एवं तांकर पुस्तक तांकर रचना वर्ल्ड फेमस हेई परथिला आउ गोटे कथा मते बहुत सुंदर भाव में कहुई स्लीप इन पीस एंड वो वेक्स इन जॉय जो मैंने निद्राहीनता भोग करती प्रार्थना निश्चय उपशम कर शोवा पूर्वर मोर आंगुली पाद हाथ आराम रे अच्छी मु समस्त हृदय क्षमा करुच्ची मु मो हृदय समस्त सुख स्वास्थ्य आनंद तथा जीवन सबु आशीर्वाद प्राप्त करी हाउ बोली कामना करुच्ची मु मध्य अपार शांति अनुभव करुच्ची मोर चतुर्पार्श्व शांति आनंद सुरक्षार एक बलय को अनुभव करिपारुची और से विश्राम करुच्ची मु निज भितर एक दिव्य शक्ति अनुभव करुच्ची मु निजे प्रेमर चादर घोड़े यही सकारात्मकतार भावनार शोई पड़ुची शांति सर्वदा मो साथी अच्छी और सका उठिला बेल को पूरा ऊर्जावान हो प्रेम भावनार ही मु उठेबी सदा सर्वदा प्रेमर एक बलय मते घेरिकी रही मु सुरक्षित रहुची मु सर्वदा निजर शांतिपूर्ण आनंद एवं महा खुशी रे सह रहुची आपण एपरी निश्चय कहवा दरकार जदि आपण को निद्राहीनता होउची जदि आपण उठिवा पई चाहंती तेबे आपण अवचेतन मन केबे सुए नहीं आपण को बहुत समय उठे दिए आहरी अच्छी निद्रारे मध्य मार्गदर्शन मिले हिलिंग भी हुए तेणु निद को एंजॉय करंतु असुविधा समय आपन को सदा सर्वदा अवचेतन मन साहाय्य करिथाय गाइडेंस देबा पई सब बेले तत्पर थाय जदि आपन भल निद्रारे सुहंती किंबा प्रश्न पचारिक सुहंती तार उत्तर मध्य मिलता निद्रा आम मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य पई बहुत आवश्यक अटे से 8 घंटा निश्चय शोवा दरकार निद्रा अवस्था आपणकर स्पिरिचुअल रिचार्ज होती आपण थका हुआ मन निद्रा पाइबा मात्रे भोकिला निद्रा पाइबा पई भोकिला थाए एवं से माने साथी साथी रे से माने सोई पड़ती जदि आपण कौन सी ड्राइवर मानक संगे कथा होइतिबे तेबे जदि पचरा जाए तेबे से माने निश्चित भाव में निद्रार मूल्य केते आपण को बुझाई पारिबे अनिद्रा भोगुवा लोकंकर स्मरण शक्ति कमी जाए थाए निद्रा आमर समस्या को समाधान करे तेणु शोवा पूर्व अवचेतन मन को आदेश दियंतु तार अमाप शक्ति दिव्य ज्ञान द्वारा आपण को समाधान मिलू अवचेतन मन को संपूर्ण विश्वास करंतु भविष्य निचे गढ़ंतु एवं तारी आगे निज आग को बढ़ जदि आप नोवेल किंबा बुक लिखुंट किंबा कौन वैज्ञानिक अच्छा कि रिसर्च करुँच तारी बाबद भी आपड़ जदि प्रश्न पचारती आपण निद्रा मध्यम स्वप्न मध्यम ताहा आपण पाखक निश्चय आसब एवं ताहा मध्य बहुत सफलता अर्जन करिवो आशा करुच्ची आपन को भल लगी जदि भल लगी तेबे निज सांगसाथी को निश्चय शेयर करंतु आ मते एते भल पाइबा देउथुवा जगो